Yun no, may nakita kaming kainan dito sa ano, bandang timog. So first, pili ka ng noodles. Ayan, pamili na yung mga kids. Next, pili ka ng lutuan. Yan na lang lutuan mo, kuya. About Kaiser. Ah, yun pala, may lutuan ka na. Mami daw yun. Okay. After that, dito na. Amen. Ayan. Fourth and last, cooking area. Yan, nagkukok dyan. Kaya cook na natin yung ano mo. So, nilagay na. Then, saan ano kuya? M1 mo sabay. M1. Start. Okay. Yan na siya. Lamami. Uy, ang galing ah. Put mo dun kuya, put mo. Later na yung sauce kuya. What? Gonna go up. Ah, nagbo-boil na. Okay. Ayan na siya. This is mine. Sa akin. Oh. Clean. About yours, done na? There's more time. More time pa. Okay. Almost done na yung kay mami. Ah, wait lang. Here's mine. Almost done. Done. Ako, lagyan ko. Eh. What Kaiser? I think we put something. Let's eat. Done na. We're going home. What's that? Projector? Halika na, let's go home na.